आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तो करता जा, 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 ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तो करता जा, 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 ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल। आबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल, काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल, काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल। की कारोने ओई का बाते, की कारोने ओई का बाते, की कारोने ओई का बाते, नबी हरी दे ढोल। काबर दिखे चल रे बंदा काबर दिखे चल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल। सरवरे आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, सजर का बागी देते थे और पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे। उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, काबर दिखे चल बंदा काबर दिखे चल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल। বাইতুল মামুর তলে খোদা সাদের কাবাকে গড়েছে, সাদের কাবাকে গড়েছে। কুল মালায়েক জিন ও ইনসান কাবাকে তওয়াফ করেছে, কাবাকে তওয়াফ করেছে। তো আপনি শুনতে পাই যে মোরা, তো আপনি শুনতে পাই যে মোরা, তো আপনি শুনতে পাই যে মোরা শুধুই কান্নার ডোল। কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল, কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল, কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল। ইব্রাহিম নবীর দ্বারা খোদা ওই কাবাকে গড়েছে। এই দুনিয়াতে কাবা শরীফ, এই দুনিয়াতে আল্লাহর প্রচার করতে লাগলো নবীরা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আদম শফিউল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ আদম শফিউল্লাহ, এই দুনিয়াতে সব নবীরা প্রচার করতে লাগলো এক আল্লাহ, আল্লাহকে বিশ্বাস করে নিরাকার আল্লাহ, আল্লাহকে দেখা যায় না। আর আব্রাহা বাদশা বলে একটা বাদশা উঠেছিল, মনে করলো ওই তাহলে আল্লাহ ওই ঘরেতে থাকে কাবা শরীফের ভিতর। কেন আল্লাহর ঘর কাবা শরীফের ভিতরে, তাহলে আল্লাহ থাকে, তাহলে ওই আল্লাহর ঘরটাকে ভেঙে দেবো, তাহলে আল্লাহও থাকবে না, আল্লাহ ওয়ালা লোক থাকবে না। আব্রাহা বাদশা লোক লস্কর হাতি ঘোড়া নিয়ে রেডি করে সবকিছু কাবার দিকে আস্তে 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 যখন ধ্বংস করার জন্য, ভাঙার জন্য, কাবা ভাঙার জন্য প্রস্তুত নিয়ে আস্তে আস্তে আসছে। আল্লাহ বলে দাও তুমি আব্রাহা বাদশা তোমার দুনিয়ায় অনেক ক্ষমতা, কিন্তু আমি আল্লাহ আমার কি ক্ষমতা তুমি একটু করে দেখো। ওই ছোট ছোট পাখির মুখে মুখে ছোট ছোট পাথর দিয়ে তার লোক লস্কর হাতি ঘোড়া সবকিছু নষ্ট নাবুদ করে দিল, চুরমার করে দিল। ওই ছন্দের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে আরো কি দিচ্ছে তো গড় ইব্রাহিম নবীর দ্বারা খোদা ওই কাবাকে গড়েছে, ওই কাবাকে গড়েছে। আব্রাহা বাদশা ওই কাবাকে ভাঙতে যখন গিয়েছে, ভাঙতে যখন গিয়েছে, ইব্রাহিম নবীর দ্বারা খোদা ওই কাবাকে গড়েছে, ওই কাবাকে গড়েছে। আব্রাহা বাদশা ওই কাবাকে ভাঙতে যখন গিয়েছে, ভাঙতে যখন গিয়েছে, পাথর মেরে ভাগিয়ে দিল, পাথর মেরে ভাগিয়ে দিল, পাথর মেরে ভাগিয়ে দিল ছোট পাখির দল। কাবার দিকে চল রে বান্দা কাবার দিকে চল, আকা আকা बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तो करता जा, 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 जिक्र बड़ा अनमोल। आबादी के
चल बंदा कबर दिखे चल कबर दिखे चल बंदा कबर दिखे चल आका आका बोल बंदे आका आका बोल कबर दिखे चल बंदा कबर दिखे चल आका आका बोल बंदे आका आका बोल